Assalamualaikum grade 9. Okay, how are you today? I hope that you all are fine. Okay, this week we will learn about the Save the Planet. Same just like last week when we did the Zoom. But here I will do more elaborate the theme and then the tenses that you are going to learn. So here we will learn about for and against, learn about the future continuous and the modal verb. Okay, next ya. Di sini ada namanya, in this story you will see some future continuous verb. Future continuous itu apa sih? What is the future continuous verb? Future continuous itu yang pakai will, ing gitu ya. Jadi will be being. Jadi contoh, aku akan makan. I will be eating. Jadi ada will-nya, ada be-nya, sama ada bentuk ing-nya. Ya. Nah, kalau teman-teman baca di sini, if you read this paragraph, so you will find some future continuous. Next. Nah, ini apa sih future continuous? Fungsinya adalah merujuk ke tindakan atau kejadian yang belum selesai. So it is continuing. Ini berlanjut dari yang sekarang sampai ke masa yang akan datang. Pikirannya jangan masa yang akan datang itu yang 1 tahun kemudian atau sebulan kemudian, bukan ya. Maksudnya gini, 1 menit kemudian pun di bahasa Inggris itu sudah menyatakan future. Oke. Future continuous digunakan untuk banyak tujuan yang berbeda, banyak banget. Tapi kita nggak bahas itu, kita hanya bahas dasarnya aja, the basic only. Contoh, soon we'll be eating our own eggs for breakfast. Soon we'll be eating. Sebentar lagi nih kita akan makan telur untuk breakfast kita. Kan nggak mungkin dong kita makan telurnya tahun depan, nggak kan? Makanya kita tetap bilangnya itu future walaupun cuma beda 1 detik atau 1 menit gitu ya. Nomor 2-nya, this time next week I'll be having. Next week. Ini perbedaannya 1 minggu waktunya, tapi tetap kita bilangnya future. Oke. Next. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah kata kerja to be ditambah present participle. Present participle adalah ing, bentuk ing. Kalau verb 1, kita ada 4 verb. Verb 1 eat, verb 2 at, verb 3 eaten, verb 4 eating. Verb 1-nya play, verb 2-nya played, verb 3-nya played, verb 4-nya playing. Nah, yang kita pakai di sini adalah yang present participle. Kalau past participle bentuk ketiga yang tadi itu, eaten, played, taken, gitu ya. Rumusnya adalah subject, simple future, sama present participle. Jadi you will be watching, I will be staying. Will be-nya tidak berubah. Verb-nya diganti jadi bentuk ing. Next. Nah, ini. Jadi on Sunday pakai future continuous ya. Clean berubahnya jadi on Sunday we will be cleaning. Oke, nah sekarang gimana kalau pakai tanda tanya? Kalau pakai tanda tanya adalah will-nya di depan. Will you be watching? Oke. We will be writing. Nanti kita coba bahas ya. Next. Nah, ini yang namanya get sama take. Get sama take itu mereka punya pasangan sendiri. Jadi tidak bisa kita bilang get a look at something. Kita juga nggak bisa bilang take a decent weight. Nggak bisa kayak gitu.
Ya, jadi memang sudah ada nih kalau get sama get a good deal. Take a look. Get itu mendapatkan, take itu mengambil atau mengerjakan. Ya. Good deal. Good deal itu kan sesuatu yang baik gitu ya. Kita mendapatkan atau kita mengambil. Kan kita mendapatkan ya, makanya kita pakainya get a good deal. Kalau a look at something, melihat sesuatu, kita mengerjakan atau kita mendapatkan. Kita mengerjakan kan, makanya kita pakai take a look. Oke. Next. Nah, ini. Teman-teman coba tolong diisi. Coba tolong dijawab di bukunya masing-masing. Ini bukunya Miss Wulis ya. It might be different from your book, so you just do whatever that you find in your book. Kalau di sini it gets atau it takes me half an hour, dia membuat saya mendapatkan atau dia membuat saya melakukan setengah jam gitu ya. To get atau to take home after school, untuk mendapatkan atau melakukan ya. Coba nanti diisi ya. Oke. Nah, yang ini kita akan belajar preposition plus ing forms. Preposition plus ing form. Apa sih preposition itu? Apa sih ing form? Ing form sudah pasti ya, bentuknya ing gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini about pakainya using, in pakainya becoming, in dan about itu namanya preposisi, preposition ya. Without sama using, without itu namanya preposisi, preposition. Nah, ini ada latihannya. Oke, sebentar, let's back for a while. After you read the paragraph, yang tadi tuh, yang ini, maka teman-teman akan ketemu yang namanya preposition plus ing. After you read the paragraph above, please try to answer this question, practice 9. Find the word in the above paragraph that consists of this sentence. I am interested in. Coba let's check. Oh, nomor 2 deh, nomor satunya sudah ya. I'm afraid of gitu ya. Kita cari di sini kata-katanya. I am afraid of yang mana ya? I'm afraid of gitu kan? Cek. Coba cek lagi. I am worried about. Nah, nanti teman-teman cari ya. Nah, setelah preposition plus ing, kita akan belajar yang namanya modals. Modals itu kita kenal ada beberapa. Contoh, should, could, would, might, yang lainnya lagi bentuk yang present, can, may, shall, terus will. Oke. Ya. Nah, shall jadinya should, must jadinya might. Might itu dari may, can jadinya could. Terus banyak lagi ya kita modals. Nah, ini namanya modals. Nah, di sini teman-teman bisa baca nih ada modalsnya. She had itu dari kata-kata has atau have ya. Had to leave. She had to set up. She not have stayed. She could have gone back. Oke. Itu namanya modals. Nah, kita cek. Dari yang tadi itu,
To do this exercise, you need to read the paragraph above, then find the suitable word to fill in the blank. The blank. She had to alone in tent. Baca di sini. She had to live alone in a tent. Berarti di sini isinya live. She needn't have in Africa. Cari lagi di sini. She needn't have stayed in Africa. Jadi di sini isinya stayed, gitu ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Nah, di sini teman-teman cuma pilih aja. Jawaban yang benar yang mana? You touch a snake and got bitten. Kamu pegang ular terus kamu kegigit. Jadi yang mana yang seharusnya kamu kasih komen? I shouldn't have touched it atau I could have touched it. Kita kan nggak seharusnya megang ular ya. Jadi yang A, ya kan? I shouldn't have touched it. Yang nomor 2, you queued all night and bought a ticket for the concert of your favorite band. Kamu udah ngantri semalaman, terus kamu bisa beli tiketnya untuk konser band favorit kamu. Yang mana komennya? I was able to buy the ticket atau I needn't have bought a ticket. Kira-kira kamu bisa beli tiketnya nggak? Atau kamu udah ngantri tapi nggak bisa beli? Di-choose ya, yang mana jawabannya? Yang A atau yang B? Nomor 3, you had the test, so you studied all night. Kamu punya tes, jadi kamu belajar semalaman. Komennya I had to study atau I should have studied. Bedanya gini, had sama should. Had itu biasanya had to, have to, has to. Itu harus, sama kayak must, harus, nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau should, could, itu masih agak longgar. Maksudnya I should have study, aku seharusnya belajar. Tapi belajar nggak? Ya nggak tahu juga, bisa belajar bisa enggak gitu ya. I could have study, aku bisa belajar. Tapi belajar nggak? Nggak tahu juga. Tapi kalau I had to study, belajar nggak? Udah pasti belajar karena I had to. I had to itu a must, harus. Next, underline the correct verbs to answer the question. Oke, jadi di sini teman-teman harus cari tahu nih. The tree was very old, so we had to atau we needn't have cut it down. Kita pohonnya udah ketuaan nih, kita harus menebang atau kita nggak perlu nebang. Oke. We shouldn't have atau we could have gone camping. It rained all weekend. Kita seharusnya nggak pergi atau kita bisa pergi camping. Hujan seminggu ini. Jadi yang mana jawabannya? Gitu ya. Nah, rewrite the sentences, use the verb from exercise 2. Jadi teman-teman di sini di exercise 2, nah ini she had to, she didn't have, she could have, Dian was able to, she should have. Ini kita pakai kata-katanya untuk menuliskan kembali yang ini. Oke. Nanti kita coba kerjakan ya. Nah, teman-teman tadi sudah dikasih unjuk sama Miss Sulis. I already showed you practice 2, 3, 4, dan 5, page 63. Dikerjain, dijawab, and then you photo, you take a picture of that, and then you submit to your GCR. The latest by Sunday, January 17th. This is your first assessment. Ya, ini tugas pertama. Ingat kemarin we have deal that we will have 5 assessment. Ya, 5 penilaian.
Nah, minggu depan kita ada PH. PH-nya ini juga ulangan yang pertama ya. Kalau tadi kan tugas tuh, PR tugas pertama. Kalau PH-nya ulangan yang pertama. Bahannya adalah modul 6. Modul 6 itu udah dari yang minggu lalu ya kita belajarnya. Oke. Oke. Kita mau coba untuk ngejawab yang tadi. Sebentar ya, Miss Luz ganti dulu. Oke, grade 9. Sekarang kita coba isi ya. Here you can see the bold words. Ada kata-kata yang dicetak tebal tuh. Ya. Itu yang namanya models. Tapi karena dia past tense, makanya dia pakainya yang could, had gitu ya. Oke, next. Kita coba ya. Let's do. Kita coba untuk praktis dulu. Nomor 1 nih. Ini dibuka di halaman 63 ya. You can open your book page 63. Nomor 1. Ini kita lihatnya jawabannya dari atas, dari paragraf yang di atas. Nomor 1, she had to leave. Wait. Oke. Jadi nomor 1 itu she had to leave. Nomor 2, she didn't have stayed. Oke. Nomor 3, she could have gone back home gitu ya. Nah, setelah teman-teman isi sampai nomor 4 dan nomor 5, kalau di buku teman-teman ada nomor 6 ya. Nah, di bawahnya teman-teman